প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছে আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবর। আগস্ট মাসের লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল কুলটি থানার হেজলাপিট ছাইটিপ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার ওই এলাকায় ছাগল চড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। ছাগল বেচাকেনার ব্যবসা করতেন তিনি। প্রসঙ্গত জানা যায়, ছাগল বেচাকেনার সময় ঝগড়া হয়েছিল কিছুদিন আগে এক ব্যবসায়ীর সাথে। এই কারণে খুন করা হয়েছে বলে আনুমানিক করা হচ্ছে। আরো জানা যায়, ওই এলাকায় ওই মহিলাটি ছাগল চড়াতেন। কুলটি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। খুন না আরো অন্য কিছু। আমরা লালবাজারের যে হেজলাপিট, এখানে একজন মহিলা মিসিং ছিল এবং সেটা থানাকে জানানোও হয়েছিল পরশু দিনকে। তো তারপর থেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজকে হঠাৎ করে দেখলাম যে লালবাজার হেজলাপিটের এই ছাইডিপের এখানে তার একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এখানে, এবং মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া গেছে এখানে। দেখুন, অনুমান তো আমাদের এটাকে মার্ডার মনে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে ভদ্রমহিলা এখানে ছাগল চড়াতো এবং এটা তার নিত্য নৈমিত্তিক প্রতিদিনের কাজ ছিল সেখানে এখানে। এবং আজকে হঠাৎ করে দেখলাম একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে তার একটা মানে কি একটা এলোথেলোভাবে তাকে পাওয়া গেল এখানটাতে। এটা মার্ডার মনে হচ্ছে, এটা সরাসরি মার্ডার। এবং এখানে তার ছাগলের ব্যবসা ছিল এখানকার লোকালয়, এবং তার ছেলেদের কাছ থেকে যেটুকু আমি শুনতে পেলাম যে তার কাছে কেউ ছাগল কিনতে এসেছিল এবং এই ছাগল কেনা নিয়েও একটা বচসা তৈরি হয়, এবং সেই ক্ষেত্রেও একটা অনুমান হতে পারে। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করা উচিত। আমি আপনাদের মাধ্যমে দিয়ে পুলিশকে একটা কথা বলবো, এই অঞ্চল যেটা বিশেষ করে লালবাজারে হেজলাপিটের যে অঞ্চল, এই অঞ্চলটা আস্তে আস্তে ক্রাইম জোনে পরিণত হচ্ছে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছুদিন আগে এই ধরনেরই যদি বারবার ঘটনা ঘটে, এই এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না। এবং এটা তদন্ত দাবি করছে, এটাকে যেন প্রশাসন এটাকে সঠিকভাবে গুরুত্ব সহকারে এটা তদন্ত করে। বাবন মুখার্জি। কবে থেকে মিসিং ছিল? এটা গত পরশু থেকে মিসিং ছিল। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development, and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।
पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় দিনে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ডিবুটিহি চেকপোস্টে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা। লকডাউনে বর্ডারে দেখা গেল না বেশি পরিমাণে যানবাহন। তাছাড়া যেসব যানবাহন আসছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সঠিক তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলে বর্ডার থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র ছাড় দেওয়া হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য, সামগ্রী বন্টন যানবাহন, কাঁচা শাকসবজি বন্টন যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স, পেট্রোলের যানবাহন, মেডিকেল পারপাস আগত যানবাহন। तो हाथ में रखने के लिए मास्क दिया है। सरकार इतना बार बोल रहा है। कहाँ से आ रहा आप लोग? कहाँ से आ रहा है? कहाँ जाएगा? तो आज तो लॉकडाउन है, मालूम नहीं है? सरकार इतना बार बोल रहा है कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा, फिर भी आप लोग ऐसा लापरवाही कर रहा। क्या नाम है आपका? कहाँ जाएगा? चंदन के पास जाना। मास्क किधर है? मास्क नहीं है सर। मास्क तो पहनना चाहिए ना। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा, मालूम है? हाँ सर। तो इसमें तो सरकार बार बार सचेतन कर रहा है, आप लोग कैसे सचेतन नहीं हो रहा? क्या नाम है आपका? নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইস্টার্ন রেলওয়ের ম্যানস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে এক বিক্ষোভ র্যালি বের করা হয়। এদিন কেন্দ্র সরকারের বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এদিন ইউনিয়নের সদস্যরা জানায়, কেন্দ্র সরকার যেভাবে সমস্ত সরকারি সংস্থাকে বেসরকারীকরণ করছে তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। निजीकरण कर साथ केंद्र सरकार जवाब दो। बोल मजूरा हल्ला बोल। आउटसोर्सिंग के खिलाफ हल्ला बोल। जिंदाबाद। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कॉप। फेडरेशन कॉमरेड, आज ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ब्रांच 1 और ब्रांच 2 की तरफ से आसनसोल डिवीज़न में जो रेल कर्मचारी हमारे हैं उनका क्वार्टर का रख रखाव बोलिए या हमारे जो रनिंग स्टाफ साथी अपना जान को हथेली पर लेके काम करते हैं, उनको रनिंग अनाउंस का एरिया राज सालों से पड़ा हुआ है। उनको नाइट अलाउंस नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप लोग
सभी को देख रहा है कि इस कोरोना महामारी के समय पूरे आसनसोल में ही नहीं पूरा भारतवर्ष में क्या परिस्थिति है, और विशेष करके अभी आसनसोल में चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। फिर भी ये प्रशासन 100% ट्रकमैन हो या रनिंग स्टाफ हो या ऑफिस स्टाफ हो या शेड स्टाफ हो, 100% काम कराया जा रहा है। हाल ही में हम लोगों को खबर मिला कि जो काम वॉशिंग का काम, कपड़ा धुलाई का काम, जो गाड़ी में सफ़र करते हैं ट्रेन में, वहाँ पर जो चद्दर और बालिश का खोल जो है उसका धुलाई का काम पहले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का हाथ में किया जाता था। अभी पूरे ईस्टर्न रेलवे में उसका काम कॉन्ट्रैक्टर से कराया जाता है बाहर में। और इस पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में, गैरेज डिपार्टमेंट में सीनियर डीएमई एक मशीन बैठाया और वहाँ पर ये पूरा ये कपड़ा वहाँ धुलाया जा रहा है। पहले तो हॉस्पिटल का कपड़ा भी वहाँ आ रहा था। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का प्रतिवाद के बाद ये काम बंद हुआ है। यहाँ पर डीआरएम ऑफिस में अगर कोई स्टाफ हमारा अंदर जाता है तो यहाँ पर आरपीएफ के स्टाफ उनको रोकते हैं कि आप आई कार्ड दिखाइए, आप कैसे ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর।
চিত্তরঞ্জনের কর্মরত এক আরপিএফ কে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা চিত্তরঞ্জন পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় যে শুক্রবার গভীর রাতে চিত্তরঞ্জন রেলনগরী আরপিএফ এক জওয়ান কিছু সঙ্গী সাথীদের নিয়ে 4 চাকায় করে যাওয়ার সময় এরিয়া পাইপের কাছে গাড়িটি ফেসে গেলে সেটি সাহায্যের জন্য এক স্থানীয় যুবক তাদের কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু তাদের কাছে যাওয়ায় গাড়ির মধ্যে থাকা চিত্তরঞ্জনের একজন কর্মরত আরপিএফ সহ 4 জন মদ্যপান অবস্থায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং বন্দুক দেখিয়ে সেই যুবকের গলার সোনার চেনটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন সেই যুবক কোনো রকমে তাদের কাছ থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে চিত্তরঞ্জন থানার পুলিশকে খবর দেয়। তাছাড়া যেভাবে চিত্তরঞ্জন শহরে আরপিএফরা নিজেদের মনোমানী ভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করছে তা মেনে নেওয়া যায় না। এদিন চিত্তরঞ্জনের কর্মরত আরপিএফ এর নামে লিখিত অভিযোগ করা হয়। के द्वारा लगातार चित्तरंजन आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग को शायद ये बात मालूम होगा कि चित्तरंजन कितना शांतिप्रिय इलाका था। चित्तरंजन में लोग यहाँ बसने के लिए आप देखेंगे जो व्यक्ति यहाँ से रिटायर करते हैं वो चाहते हैं कि चित्तरंजन के हम आसपास में ही रहें, वो लौट के गांव नहीं जाना चाहते कि इतना शांतिप्रिय जगह है। लेकिन आप लोग देखेंगे अगर विगत कुछ दिनों से चित्तरंजन में जो यहाँ का जो प्रशासन का निष्क्रिय भावना के लिए यहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हो जाना, यहाँ पे रास्ता में जो है लड़का लड़की जिस तरह अश्लील अवस्था में यहाँ डैम के किनारे में बैठते हैं, जिस तरह से बाइक का यहाँ पे बाइक राइडिंग करते हैं लड़के लोग, जिस तरह से पुलिस निष्क्रिय हो गई है, तो चित्तरंजन के आदमी आज चित्तरंजन के जो यहाँ पे हमारे जो बासिंदा हैं वो अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम लोग ये यूनियन के नाते हम लोग उसको महसूस करते हैं। और जहाँ तक इंटक का सवाल है तो आप देखे हुए कि इंटक हर मुद्दे पे आवाज़ उठाता है। इसके पहले भी जब चित्तरंजन में डकैती बढ़ा था तो इंटक के नेतृत्व में ही हम लोग बहुत बार थाना घेराव किए, बहुत बार आरपीएफ प्रशासन को घेराव किए। इसके विगत भी कुछ आरपीएफ जब यहाँ पे कुछ इस तरह का तांडव मचाया था तो आपको याद होगा यहाँ पे आज से 10 साल पीछे चलिए आप कि वहाँ पे हम लोगों ने आरपीएफ के कमांडेंट को एक ज्ञापन दे के हजार आदमी को ले जाके उस आरपीएफ के जवान को यहाँ से हम लोगों ने असम ट्रांसफर करवाया था। हम लोग को ज्ञात है कि इस तरह का जो घटना चित्तरंजन में हो रहा है, आरपीएफ तो यहाँ के सुरक्षा कर्मी है और सुरक्षा कर्मी अगर वो भक्षक बन जाएंगे तो जरूर यूनियन उसके खिलाफ में लड़ेगा, यूनियन अपना काम जरूर करेगा। और ये हम लोग आपको आज मीडिया के सामने कहते हैं कि सोम मंगलवार से हमारा एक अभियान होगा, जिस अभियान के तहत हम लोग का ये डिमांड होगा कि उस व्यक्ति को यहाँ पे नौकरी करने का रेलवे में कोई अधिकार नहीं है, उनको इमीडिएट यहाँ से रिमूव किया जाए और उनका यहाँ से क्वार्टर खाली करके चित्तरंजन के बसिंदा को शांति से जीने का अधिकार दिया जाए। हाँ देखिए विगत दिनों आरपीएफ का कुछ यहाँ से ट्रांसफर हो गया, एक रोटेशनल ट्रांसफर में कुछ आरपीएफ यहाँ से चले गए बाहर, कुछ आरपीएफ नए आए हैं, शायद उन लोगों को चित्तरंजन के संबंध में मालूम नहीं है। आपने देखा होगा बलराम सिंह का मर्डर स्पॉट जो था वहाँ पे एक पुलिस का आरपीएफ का पोस्ट बना हुआ है। आज वहाँ पे आरपीएफ का पोस्ट, वहाँ पे एक आरपीएफ वहाँ पे डिप्लॉयड होता है। वहाँ पे आज उस जगह पे जहाँ पे आरपीएफ का पोस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आरपीएफ डिप्लॉयड होता है, उसके नीचे अगर किसी का নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রি নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263।
গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার আসানসোল জিটি রোড স্থিত বিজেপির কার্যালয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। এদিন এই উপলক্ষে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি শঙ্কর চৌধুরী, কাউন্সিলর ভিঘু ঠাকুর সহ বিভিন্ন বিজেপি কর্মীরা। এদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করেন বিজেপি কর্মীরা। আমরা তোমায় বলি নেই বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদি, বিজেপি জিন্দাবাদি। अरे वहां पे रहिए ना भैया, वहीं पता नहीं क्या चीज के लिए। विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर लो प्रणाम, लो प्रणाम, लो प्रणाम। विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर लो प्रणाम। ए पश्चिम बंग विधानसभा सभापति रजनी घोषे नेतृत्व बीजेपी लो छेल रविंद्रनाथ टैगोर जी का सत सत नमन हम लोग करते हैं। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारा पश्चिम बंगाल के गर्व है। वो सिर्फ बंगाल के कवि नहीं, सारे विश्व के कवि थे। किसी को डर लग रहा है तो छोड़ दो। उन्होंने गीतांजलि नामक साहित्य लिखा, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आपको पता होगा कि कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के स्मृति में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में स्थापित है। आज वंदे मातरम गान उन्हीं का गाया हुआ गीत है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ गीत है वंदे मातरम। और मैं उस शब्द वंदे मातरम के ऊपर एक कहना चाहता हूँ कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जो वंदे मातरम कह नहीं सकते वो भारत में रह नहीं सकते। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका परिचय? शंकर चौधरी, ओबीसी मोर्चा ন্যাশনাল কমিটি মেম্বার দিল্লি। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।